तो हेलो गाइस, तो चलिए आज ट्रॉली में लोड करते हैं पत्थर। लोड कर लेकर चलेंगे कीचड़ में, इसको खाली करेंगे। तो पहले चलिए ट्रॉली में पत्थर को लोड करते हैं। तो चलिए जेसीबी को लेकर चलते हैं ट्रैक्टर के पास। चलिए पत्थर को लोड करेंगे वहाँ पर चलकर। तो चलिए गाइस पत्थर को करते हैं लोड ट्रॉली में। तो गाइस पहले चलिए पत्थर को लोड कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ट्रॉली में पत्थर लोड हो चुका है। चलिए पत्थर को लेकर चलेंगे, जेसीबी को करते हैं एक साइड। तो गाइस चलिए अब लेकर चलते हैं ट्रैक्टर को। तो चलिए गाइस अब ट्रैक्टर पर चलते हैं। अब चलिए ट्रैक्टर को गाइस लेकर चलते हैं, खाली कर लेकर आएंगे।
तो गाइस चलिए अब इसी में इसको लगाकर खाली करेंगे ट्रैक्टर को। बस ट्रैक्टर जो फंस चुका है। तो गाइस चलिए ट्रैक्टर को करते हैं खाली इसी जगह। तो गाइस चलिए लेकर चलते हैं ट्रैक्टर को। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को करते ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।